Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Nous sommes le 30 novembre 2023. On a le soir d'Algérie Talion. C'est-à-dire une information جديدة سخونة au sujet de la GSK, le feuilleton de la GSK. Alors, Brahim Zafour, manager général de la GSK Bini, واش يقول selon le journaliste, la situation n'est pas aussi critique comme tout le monde le pense. Il n'y a pas le feu. Voilà, vous appelez au loup. Dire-nous في المشاكل. وينو؟ Alors, قلنا راهو في لي بافون صارت له كيما العام اللي فات كيما لا جي اس كا العام اللي فات ويقول لك non, la situation n'est pas grave. Parce que il sait بلي كاين un plan بعد un plan sauver le soldat هذاك الفيلم امريكان sauver le soldat هاري ما تهبط حتى من تحت كاع تهبط في لي فون تهبط كاع ديرني كلاس اخر يا ان بلان ما تهبطش elle ne sera pas reléguée. Maintenant on va parler de ce qu'il a dit. هو ce qu'il a dit. Pour moi, il a pleurniché. On s'excuse auprès des supporters. On s'excuse, ça ne va pas bien. Mais c'est un passage à vide. Wanaya, je suis un enfant du club. J'aime la critique. Mais j'aime pas qu'on insulte. Et surtout qu'on insulte ma mère. هاي وين لحقنا وين انايا هدرتها ماشي على هذا الديريجون دو لا جي اس كا برك في لي فيديو تاوعي هدرت على الناس اللي حاكمين مناصب في الفوت في البالو لوبيون دو بوبل وياكلوا في الدراهم تاع ليطا الجيريان entraîneurs, des fois les joueurs, les dirigeants, شبعوا السبان يسبوهم ويسبوا لهم والديهم وكان اللي والديهم موتى وقابلين الذل على جال الصوارد باسكو يا بوكو دارجون. هذاك تاع اللي يسمى هذاك بن شيخه موش لعبها رجلان قال لك انايا ما نقبلش يسبوا لي والديا اي جو ديميسيون. il a démissionné. يعني سمعت قال لك راح يولي راح يعاود يدبر منصب تاع السبان. هاد الناس اللي يدوروا بالبالو على بالهم كومون سا سباس بلي ما عندناش دي سوبورتور سيفيليزي اللي يعرفوا كاسكو سي لو بالون لو فوتبول. Le football, c'est un jour on gagne, un jour on perd, un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. La relégation s'est faite dans le cadre d'un قانون اللي ما يلعبش مليح يريسي با يهبط كيما القرايه. Les meilleurs هم يطلعوا لي كلاسمون يديو لي ديبلوم لي كونك يهبطوا يردوبليو. سي كوم سا الفوتبول. مي حنا عندنا دي سوبورتور دايور سي سامبل. سي اون افي لي ستاتيستيك تلقى غير لي جون دو 15 à 22 23 24 25 اللي مدايرين لي سوبورتور ويديروا الهول في الاستاد. ناس كبار ولا ما يروحوش للاستاد و سا لي زانتيريس با ميمي ولا يتبعوا في ديارهم. زيد كيلكو شوز دو تري امبورطون
pour répondre لهذا ابراهيم زفور هذا يقول لك ما يسبوناش يسبوك بوركوا يسبوك وسبوا قبلك ومازال يزيدوا يسبوا parce que quand il y a de l'argent dans le foot chacun il veut le poste اللي راك حاكم انت chacun veut la place à l'entraîneur شكون اللي راهم ولي ماناجير هنا يخدموا هنا إليغالمون الجيري اللي يبيعوا في لي زونترينور ويبيعوا في لي جوار واش خدمتهم يمدوا الدراهم ويمدوا لي كاسكروت لي سوبورتور ويقول لهم يفو طيحوا لتال لونترينور طيحوا لتال ديريجون باش كي يجات ليبونج باش كي يجات وانا من بعد نجيب رانا دون ان موند لو فوتبول professionnel en Algérie, c'est un monde pourri par les affaires, par l'irrespect. Il n'y a pas de respect. Pourri par le trafic, dans les matchs, pourri par le gain facile. Mais c'est des salaires. غير 200 190 200 مليون وش هذا dans un championnat qui n'a de professionnels que le nom. C'est tout. C'est-à-dire la Gabidji ou Draham Miroho, ils appartiennent à l'État algérien qui est incapable de contrôler, qui est incapable de mettre de l'ordre. Non, je dis, incapable, c'est-à-dire parce qu'on a les moyens de le faire. Mais il ne veut pas le faire, l'État algérien. Vous ne sont famine. Vous pensez que un idiot, قاعد في الدار مجغبل, je le sais, وين كتا الناس ils sont dans le monde des affaires, mais l'État, il ne touche pas à l'opium du peuple. Il y a un seul homme اللي دارها في le monde arabe, c'est قدافي. قدافي واحد العام il حبس كاع الفوتبول en Libye pendant 3 ans قال لهم ما كان ني ليكيب ناسيونال ني لي كلوب ني شامبيونا ني ريان. الي امشيو تلعبوا على رواحكم نهار تسقموا رواحكم نعاودوا. حنا على بالهم هاد لي مالفرا هادو على بالهم لا le pouvoir algérien, l'État algérien ne pourra jamais le faire. Parce que il y a les institutions internationales, entre guillemets, à Miassou. وشفتوا الصراع le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, gars des instances sportives ont condamné l'URSS et ont interdit à l'URSS de participer à des jeux mondiaux, alors que le sport n'a rien à voir avec la politique. بصح هنا non, quand نحبسوا هنايا par exemple là نحبسوا, on décide d'arrêter ou de dissoudre la FAF, يشارعونا sur la voie publique. Aidons-nous les dictateurs, les vraies dictatures, c'est l'Occident, c'est pas nous. عندهم, ils sont solidaires et quand ils veulent condamner un pays, malgré qu'il a le droit de faire le ménage, il a le droit de faire le football, n'importe quelle institution sportive, ils nous donnent. Plusieurs fois, il y a eu des présidents de fédérations qui ont été sanctionnés et ils ont été rétablis par les instances internationales du sport au détriment de l'Algérie et au détriment de la justice. Bon, c'est un autre débat. C'est ça les pays sous-développés, les pays faibles, دايما محقورين. Bon, نوليو للزفور هذا. زفور dans son éloquence, avec éloquence يهدر avec éloquence. قال on a fait une très bonne préparation. Tixda, après on est parti en Tunisie et
On a gagné tous nos matchs amicaux. Choufou comment un dirigeant d'un club qui m'a la GSK يهدر des ما نقولش des conneries par respect à sa personne نقول des âneries. ربحنا لي ماتش اميكو يا سي محمد احنا ما قلنا لكش ربح لي ماتش اميكو قلنا لك ربح لي ماتش اوفيسيال. ولا جي اس كا c'est un club identitaire qui me يقولوا les supporters. C'est un club qui représente toute une région. C'est un club qui représente un combat. Il ne faut pas qu'il fasse des faux pas. C'est ça la réalité des supporters. C'est un club, mais c'est terre parce qu'on est terre. Le club est terre. C'est tout un rêve. يهبط. En tout cas, donc, la vidéo, je vais l'intituler la GSK, les dirigeants pleurnichent, c'est vrai, ils pleurnichent. Et moi je dis, ils gueulent, je l'ai dit dans la vidéo précédente, en direction des supporters, vous n'avez qu'à comparer. Vous n'avez qu'à comparer. Les joueurs actuellement, les joueurs de la GSK, ils ont la peur au ventre. Comme il a beau le couteau sous la gorge. Enfin, moi, il a beau sous le couteau de la gorge. Sous le couteau sous la gorge. C'est pas normal pour une. Des supporters incivilisés dans tout le pays. Mais il y a des supporters de la GSK, c'est des supporters spéciaux. Pourquoi? C'est dans leur gène. C'est dans leur gène. ايش فاو يا الشعب الجزائري نخلط شويه البوليتيك alors que normalement ما خلطوش السبور مع البوليتيك بيسك مخلط هذوك انا قاعد نخلط ولا ما خلطش انا قاعد نخلط ايش فاو c'est pas en quelle année عندها الحصون plus de 15 ans plus de 14-15 ans داروا une marche de Tizi sur Alger قال لك نديروا 1 مليون يمشي وجاو حاكمين ابي سيت ابي وبلي كاميون جايين من التيزوزو للبويرة جاي كاع كونفيرجي فير لا بلاص دو بروميي مي يشربوا في الشراب في لي بوتاي صغار ويطيشوا لوطوروت يتي بلان. بوركوا جو دي سا باسكو نشهد انا عاقب جاي من قهوة شرقي حبسوني 4 قال لي طلع انا معهم يزافي دي تيكو دو بو جيتي اون شالور طلعتهم معايا يبيفي دو لا بيير يجوتي بار لي فونيتر وبعد لحقتهم وين الحميز قلت لهم انا جو دوا بارتيغ سور لا ولايه دو تيبازا ما نقدرش ندخل انا حطيتهم راحوا pour faire un soulèvement pour faire je sais pas quoi في الجزائر. Les policiers étaient là mais finalement شكون اللي خرجهم شكون اللي حاوزهم باش ما نساوش ليستوار خرجوهم ولاد حومتي ولاد الشعبة ولاد بيركور كي شافوا باللي غلبوا شغل لابوليس بانيكاو ان نومبر امبورطون يغنيو pouvoir assassin, pouvoir ولا شو الفون تا لي شونسون تاعهم. إبان جاو ولاد الشعبة هبطوا ردين الطارق اللي زون شاسي. باش نقول لك سي دون لور جين لا ديفيونس. سي مانيش عارف انا جو كريتيك با سا هاد لا ديفيونس. سي دون لي جين تاعهم في العقليه تاعهم سخونين
وعندهم la défiance, attention, عندهم la défiance. Ils ont toujours agi par défiance contre l'État algérien. برك ما قدروش. l'État algérien ما خرجش les grands moyens. ما خرجش les grands moyens. Le jour où ils ont les émeutes de Tizi Ouzou, le pouvoir algérien ما دخلش 10 mètres في التيريتوار. قعد il a bouclé toutes les sorties de la Kabylie وقعد حتى حرقوا les pneus, حرقوا je me souviens l'Olallé, les galeries, حرقوا يعيطوا ومن بعد بردوا parce que les camions qui devaient leur ramener le ravitaillement, c'est-à-dire la tomate, l'huile et tout, ne pouvaient plus rentrer par peur d'être brûlés. حبسوا. كيف نهار ils ont encerclé la brigade de Beni Douala. Des centaines de personnes assiégées à la brigade. Les brigadiers عندهم leur famille, les gendarmes عندهم les familles تاعهم, les familles ولادهم خافوا. ومن بعد ils ont exigé qu'il y aura plus de gendarmerie dans la Kabylie. Le pouvoir خرج la gendarmerie. قالوا ما خرجوا. Qu'est-ce qui s'est passé? Les brigands et les bandits خرجوا en plein jour ولاو يأغريسيو. ولاو les notables اللي ساكنين في الجزائر هنايا راهو ils ont vu le président de l'époque قال لنا عاود رجع la gendarmerie, il y a de l'insécurité. عاود رجع la gendarmerie. Et qu'est-ce que vous voulez faire? L'État algérien est en train de les ménager بالعقل parce que كاين des sages, كاين ماهمش كاع كيف mais il y a une jeunesse terrible, il faut le reconnaître. Ils sont insistés dans leur gène la combativité, ça, mais la combativité c'est des choses positives. Allez, donc l'article هنا تاع لو سوار اقراو واش قال هذا زفور وراو يقابر فيه مدان ويقابر حوس على البلاصه. Donc ça va pas se terminer. Les coups fourrés ne vont pas s'arrêter. ايش فاو واش قلت لكم. Allez, salam alaikum.